Kampung TikTok, guys. Wadidaw, baik pan yang YouTube kayak dipromokan pan. YouTube, Facebook digerengsengkeun, guys. Kampung Lipok, Kampung Lipe, guys. Banyak sekali, guys, di sini, guys. Ini grup Sumarna Manod. Tuh, ada itu kacamata, guys. Si Eteh cantik, guys, tuh, guys. Yang ini Anirin Gemoy. Cewek-cewek juga ada, janda-janda, perawan-perawan ada, guys. Komplit di sini, guys, ya. Wadidaw, wawu, tuh, guys. Hobah, wadidaw.